بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی غریب نہیں رہتا؟ صحیح جواب ہے، حدیث شریف میں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایت موجود ہے۔ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ سورہ اخلاص توحید اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جو انسان اس سے محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس سورہ کی برکت سے انسان کو اللہ کی طرف سے رزق، سکون اور دیگر نعمتیں عطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی اور فضل پر منحصر ہے۔ سوال نمبر 2، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ویب سائٹ کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے گوگل۔ سوال نمبر 3، بتائیے 5 وقتوں کی نماز میں کل کتنی رکعت نماز ہے؟ صحیح جواب ہے، کل 48 رکعت نماز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، اسلام میں سب سے اچھا انسان کس کو مانا جاتا ہے؟ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح جواب ہے، جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حدیث میں آتا ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ترمذی۔ سوال نمبر 5، آخرت میں سب سے زیادہ افسوس کس انسان کو ہوگا؟ صحیح جواب ہے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات سے دور رہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ سورہ الفرقان آیت 27۔ سوال نمبر 6، انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے قناعت، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی رہنا۔ سوال نمبر 7، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ صحیح جواب ہے 3 نشانیاں۔ پہلا، جھوٹ بولنا، دوسرا، وعدہ خلافی کرنا، تیسرا، امانت میں خیانت کرنا۔ سوال نمبر 8، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں بھی ہوگی اور جہنم میں بھی؟ پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح جواب ہے آنسو، جنت میں خوشی کے اور جہنم میں غم کے آنسو ہوں گے۔ سوال نمبر 9، بتائیے ایسی کون سی عورتیں ہیں جو جنت میں داخل ہوں گی؟ صحیح جواب ہے اپنے شوہر کی فرمانبردار اور پرہیزگار ہوں۔ حدیث میں ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ترمذی۔ سوال نمبر 10، غریبی دور کرنے کے لیے انسانوں کو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے صدقہ دینا اور استغفار کرنا۔ قرآن کا فرمان ہے، جو شخص لگاتار استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے باہر نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح ابو داؤد۔ سوال نمبر 11، کیا آپ جانتے ہیں سچ بولنے کی اخلاقی اہمیت کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سچ بولنا دیانتداری اور اعتماد کی بنیاد ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
सवाल नंबर 12 बताइए दुनिया में सबसे बड़ा फितना कौन सा आने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही जवाब है सबसे बड़ा फितना इस्लाम के मुताबिक दज्जाल का फितना है। दज्जाल को इस्लाम में आखिरी ज़माने का सबसे बड़ा फितना धोखेबाज करार दिया गया है। हदीस में आया है कि दज्जाल का फितना कयामत की निशानियों में से एक होगा और ये फितना इतना बड़ा होगा कि बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। सवाल नंबर 13 शरीयत ने जिना करने वालों की कौन सी सजा मुकर्रर की है। सही जवाब है इस्लाम में जिना यानी बदकारी एक संगीन गुनाह है और उसके लिए सख्त सजा मुकर्रर की गई है। जिना की सजा कुरान और सुन्नत दोनों में बयान की गई है, यानी उसे पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सजा उस वक्त दी जाती है जब गवाहों या एतराफ के जरिए जिना साबित हो जाए। अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जिना करे तो उसकी सजा 100 कोड़े है। कुरान में सूरतुन नूर की आयत नंबर 2 में है कि गैर शादीशुदा अफराद के लिए जिना की सजा कोड़े मारने की सूरत में बयान की गई है। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। सूरतुन नूर आयत नंबर 2। सवाल नंबर 14 बताइए नफल नमाज किस जगह अदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है। सही जवाब है नफल नमाज घर में अदा करने का ज्यादा सवाब है। हदीस मुबारक में इस बात की तरगीब दी है कि फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा की जाएं, जबकि नफल नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी नफली नमाजों का बेहतरीन मकाम तुम्हारे घर हैं सिवाय फर्ज नमाजों के। सही बुखारी सही मुस्लिम। सवाल नंबर 15 फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया है तो सबसे पहले उसको किसने सजदा किया। सही जवाब है फिरौन को सबसे पहले उसके वजीर हामान ने सजदा किया। तफसीर ए नईमी जिल्द 1 सफ़ा 410। सवाल नंबर 16 बताइए ज़कात किस शख्स पर फर्ज है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही जवाब है ज़कात उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या उसके बराबर माल मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। सवाल नंबर 17 बताइए ऊंट के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सही जवाब है विटामिन बी, सी और डी। सवाल नंबर 18 इस्लाम से पहले बेटियों का मकाम क्या था। सही जवाब है इस्लाम से पहले बेटियों का मुकाम बहुत पस्त था। अरब मुआशरे में बेटियों को बोझ समझा जाता था और लड़कियों की पैदाइश को बाइसे शर्म तसव्वुर किया जाता था। बास कबाइल में यह रिवाज था कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था ताकि मुआशरती शर्मिंदगी और माशी बोझ से बचा जा सके। इस जुल्मो जन की फिजा में इस्लाम में बेटियों के हुकूक को बहाल किया, उनके कत्ल को हराम करार दिया और उनको इज्जतो एहतराम अता किया। इस्लाम ने बेटी को अल्लाह की रहमत और जन्नत का जरिया करार दिया। सवाल नंबर 19 अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे बेहतरीन नेमत कौन सी अता की है। सही जवाब है नेक बीवी। हदीस पाक है दुनिया एक सामान है और सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। सही मुस्लिम। सवाल नंबर 20 नमाज या कुरान पढ़ते हुए नींद आना किस बात की निशानी है। सही जवाब है शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान इबादत से दूर हो और जब कोई नमाज या कुरान पढ़ने लगे तो वह नींद और गफलत तारी कर देता है ताकि इबादत में दिल न लगे।
इससे बचने के लिए वुजू ताज़ा करना, इबादत से पहले कुछ देर आराम करना और शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगना जरूरी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस्लामी भाइयों और बहनों को बुराइयों से बचाकर नेक रास्ते पर साबित कदम रख, साथ ही सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।